मार्साघाई ब्लॉक अंतर्गत बछराई पंचायत बालिकुदा ग्राम रे केउ आवाहमान कालरू पूजा पाई आसुछंती मां मनसा देवी। बालिकुदा ग्रामर शेषभाग नदीबंध निकटरे काहीं केउ कालरू अछि मां मनसा देवींक मंदिर। आउ एही मंदिर रे पूजक भावरे कोलकातार 24 प्रागणा अंचलर राधा गोविंद ब्रह्मचारी नामक जने साधु दीर्घ 40 वर्षरू ऊर्ध्व समय धरी एही मां मनसा देवींको पूजा करि आसुछंती। बालिकुदा ग्रामर ग्रामवासी माने मध्य मांको नूतन मंदिर निर्माण पई विधायक और सांसदों पांठिरू एक नूतन भव्य मंदिर निर्माण मध्य करिसंती। नूतन मंदिर निर्माण होई प्रतिष्ठा हेबा परे नूतन भव्य मंदिर रे पूजा पाउछंती मां मनसा। हिंदू धर्मर शास्त्र अनुसार समस्त पर्वपर्वाणी रे मध्य पालन होइथाय मां मनसा देवींको मंदिर रे। हिंदू धर्मर शास्त्र अनुसार समस्त पर्वपर्वाणी मध्य पालन होइथाय मां मनसा देवींको मंदिर रे। ग्रामवासी माने पूजा पार्वण समय रे बाबांकु सहयोग करे। ग्रामवासी माने पूजा पार्वण समय रे बाबांकु सहयोग करिथांती। प्रत्येक वर्ष मांको पीठरे विश्व शांति यज्ञ अनुष्ठित होइथाय। आउ एही यज्ञ समय रे केन्द्रापड़ा जिल्लार कोण अनुकोणरू भक्त और श्रद्धालु मानक सुओ छुटी थाए। बालिकुदा यज्ञ कहिले समग्र जिल्ला रे जानती लोके, किंतु किछि असामाजिक लोके एही मंदिर परिसर रे मजा मजलिस करबाकू भोजी भात करबाकू चाहुथिबा बेले बाबा एहाकू बारण करिबारु बाबांको नामरे अभियोग आनिबा सहित विभिन्न मिथ्या अपप्रचार करबा परे उत्तेजित होइछंती बालिकुदा ग्रामर ग्रामवासी। ग्रामवासी मानक कहिबा अनुसारे बाबांकू आमे दीर्घ 40 वर्षरू ऊर्ध्व समय हेला कोलकातारू मां मनसा देवींको पूजा पाई आनी रखिछु आमो गाँरे। और बाबा आम पाई आम भगवान। खाली बाबांको नामरे नुहे बरंग आम बालिकुदा गाँ को संपूर्ण बदनाम करा जायछि। मु किसी दस्खत करिनी कि शुद्धु मिछ आउ से जो बापी सांतरा जो मो दस्खत नहीं सी मो सांग सी विगत भी मो सांगे आसी एठी फिस्टी फिस्टी करे बैच फिस्टी तेणु तार संपूर्ण एठी भी आसिक बसा उठा करे जेहेतु सी आसी बाबा को कही बाबा जो मना कर कहीं वर्ष नुआ मनसा ठाकुर आम प्रतिष्ठा है तेणु आम आगुरी जहाँ भी होता आइंस फैंस होता चल चौथ आम ए वर्ष ठार बंद कर देलु सी तो आसी कही बाबा जो मना कर सी बाबा ना ये कर मत आरआई फोन कले आरआई निजे मत फोन कला कहला तुम मठर गोटे आलिगेसन आसी मुझे कौन ना से बापी सांतरा कर कि आलिगेसन ना से गोटे टोकी बेपार होची आठी रांडी चषा होई से लिखी मुझे किए कहला सी तो निजे आसी फिस्टी फिस्टी करे ये झुआ पिला आणिक आसे ये सांगसाथी आणिक आसे सी निजे करे आउ एक कथा ना सी ये कही इनक्वारी जी कि आरआई कहला मुझे आस इनक्वारी आस कि असुविधा ना से इनक्वारी आरआई भी निजे आसते आरआई आसी ये इनक्वारी कले बाबा को पचारे बाबा सत्यासत कहले कहले एमती असुविधा मु मना कली फिस्टी हेनी एपाई सी मो ना आलिगेसन कर बाबा को आम गाँ बाला आनीचु ये रखीचु आमर जो मनसा देवी अच्छी ये गोटे हाट बजार होता आगे आ जी अभियोग कर बापा से हाटर प्रतिष्ठाता थे तेणु से भी ठाकुर बहुत दान तांकर थेला आ गाँ सारा लोक ये ठाकुर पूजा कले तो हाट भांगला गाँ लोक रास्ता घाट सुविधा नाला कादो पानी तेणु पूजारी कहीं मिलने पूजा करने को गाँ लोक निष्पत्ति कले जड़े बाबा खोजिले कौन से खबर पाइलु जे कलिकता बाबा जी से मनसा पूजा करती तेणु मनसा पूजा आम ये कहीं करती आ जी करनी से बहुत पैसा पत्र डिमांड कले तेणु गाँ लोक चाहिए से ये बाबा को खोजी खोजिकी आमको आइले कलिकतार आम दुई जन लोक थे से ठीक करके आनी से मरीगले तेणु आणला से पूजा कर आज कि 40 वर्ष पाखापाखि हम आमको तो आसी 63 वर्ष है तेणु से 40 वर्ष पाखापाखि पूजा कर बांग्लादेश केमी 40 वर्ष है बांग्लादेश कथा एवं उठूँ तो आड्रेस से तो निजे कहते आपना जी अभियोग कर कलेक्टर साहब हूँ कि जी हूँ कि पुलिस हूँ से करूँ से जो आड्रेसटा दौरान कलिकतार 24 परगना करूँ बांग्लादेशी कि कलिकता लोक बुझे आज्ञा संपूर्ण भूल मो दस्तखत नुह जदि कह मो दस्तखत दूसरी आप प्रशासन को देखा दस्तखत मैच कर मोर जिते दस्तखत अच्छी जदि कहे बैंक दस्तखत मुझे काले फल्स करदेवी
ଆପଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଲ୍ସ ପୁରା ଫଲ୍ସ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର କରିଛି ସବୁ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାରଣ ତାର ରାଗ ଗୋଟା କେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମନା କଲେ ଆମେ ତ ଗାଁ ତରଫରୁ ମନା ହେଇଛି ଏଠି କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତ ହେବନି ଯାହା ହେବ ସାଧା ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ମାଂସ ଫାଂସ କରିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଣିଥିଲା ବାବା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ବନ୍ଦ ତା ରାଗ ସେଇଠୁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ବାବାଙ୍କଠୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ତ ଥାନା ଫାନି କରିଥାନ୍ତୁ କି ଗାଁରେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଗାଁ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଅଯଥାରେ ଗୋଟା ବାହାର ଲୋକ ସେଠୁ ମେହେନୀନଗର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଏଠି ବାଇକ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୋଠାରଘାତ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇ ତହସିଲଦାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବାବା ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ମଠ ମନ୍ଦିର ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ ବା ଉପାସକଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ବା ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି ଏହା ଘୋର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆସିକରି କହିଲେ এটা ফিস্ট করবে মদ মাংস খাইবি মু কইলে মনসা প্রতিষ্ঠান হয়ে যাইছে গাঁ তরফ ঠারু মানা করিছে যে মদ মাংস এটা হেবেনি মু সে মানা করিছি মানা সে আসছিল তোমার বাপি সামন্তরায় যে ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଜାଗା আমি କାହିଁ ଦଖଲ କରିବି ଆମ ଗାଁବାଲା ଯାହା କହିବେ ସିଆ আমি যদি ভুল কাম করিথিবি তো গাঁবালা মতো তাড়ি দেবে ମୁଁ পলি যাইথাନ୍ତି তো এত বর্ষ কাହିଁ রইলি ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି আর দক্ষিণ চব্বিশ ঘন্টা এখন চাইলে তুমি যেটা কইলে আমি তাকে টেলিফোন লগাই দেবে আমি দক্ষিণ চব্বিশ ঘন্টার লোক কি বাংলাদেশের লোক তো ছাঁ জানি হয়ে যাবে বাবা এটি ভুল ধারণা সবসময় গাঁর লোক 10টা অবধি রয়েছে রাতে ঝিও আসନ୍ତି এটা কাউ এলাও নাই আর যদি কেউ আসিথিবে দূর দূর জায়গা থেকে আসবে স্বামী স্ত্রী তার মানে আসନ୍ତି তাদের ঘর রয়েছে ঘরে রহନ୍ତି বা যাଆନ୍ତି আর এটা আলু সালু খাওয়া না মোর হয়ে গেলানি আমার এতে হচ্ছে আধার কার্ডে হচ্ছে 75 আমার হয়ে গেলানি 82 ବର୍ଷରେ ବି ବାବା ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି রাসলীলা করে শুনন্তু রাসলীলা করিয়ার একটা সময় রহନ୍ତି অধা ইঞ্চিরে যদি রাসলীলা করি পারিবি তাহলে আর কোণ কইবি দুঃখের কথা আর কইবার নাই ଏ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ମିଛ ନା সম্পূর্ণ মিছ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ওই সেই সেয়া পাই হয়েছে আমি ফিস্ট করিয়াকু দেলিনি আরে মু ফিস্ট করিয়া কোণ গাঁবালা কইলো ফিস্ট ফিস্টে করিবেনি মাছ মাংস খাইবেনি ଏ আর ମନ୍ଦିରରେ 200 କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି মনসা দেবী আছে କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି পূজা পাউছে 36-37 বছর হবে ଆପଣ ବାବା କେବେ ହେଲେ ଆମ বাবা হয়েছে পিলাবারা ঠারু ପିଲାବେଳ ଠାରୁ କାହିଁକି ବାବା ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଘରେ ମୋର ଆଖେ ପାଖେ ଆସନ୍ତି ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାଏ ବାବା ସବୁ ରହନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ ନା କହିଲ ମୁଁ ବାବା ହେଇଯିବି ସେ ବାବା ହେଇକରି ପଲେଇଗଲି ଆସାମ କାମାକ୍ଷା ଠାରୁ ତାରାପୀଠ ଠାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଯୋଗ ଆଶ୍ରମে যোগ শিখিলি রামলাল মহাপ্রভু এবে ফটো আছে এই যে এগুলা দিয়েছে সব ছিন্ডি মিন্ডি যাইছে তারপরে আর কোন তো কোন কবি কই এটি যোগ শিখাନ୍ତି হ্যাঁ সে যোগ আমি নেতি ধৌতি সব করি পারে আসন ফাসন করি পারে যোগ বলে রোগ আরোগ্য করে বর্তমান কোন চাহুଛନ୍ତି এই সব ঘটনা আপন জানিলা পরে হ্যাঁ কোন কইବାକୁ চাহুଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ମୁଁ ଭଳିଆ ବାବା ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି ପର ଉପକାର କରି ଯଦି ବଦନାମଟା ଆସିବେ সবচেয়ে দুঃখদায়ক মোর ଆଉ কিছু নেই এত দুঃখদায়ক বাঁচি রইবা চেতে মরিয়া ভালো আর কিছু কইবার নেই কাহিଁକି এমতি ভর্সন আসুଛି ভিতରୁ আসিবেনি কে তো কষ্ট করে সাধন ভোজন করিছি করিবার সত্ত্বেও যদি এই ভলিয়া ঘটনাটা ঘটিবে তাহলে আর କ'ଣ কিছু কইবার নেই আবার বৃদ্ধ বয়স ଆଜି କି 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଆସିଥିଲା কোনোদিন আসিনি କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଲା আসিলা କଣ କହିବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ହେଇଥିବ ଭାବିଥିବି ଆଉ
केन्द्रापड़ारू जिला प्रतिनिधि अनिरुद्ध दास रिपोर्ट न्यूज एक्स ओडिया।